안녕하십니까. 2020 서울국제작가축제에 오신 여러분 환영합니다. 저는 사회를 맡은 소설가 김중혁입니다. 올해로 9회째를 맞이하게 되는 작가축제인데요. 올해는 내일을 쓰다라는 주제로 전 세계 12개국 작가들이 모였습니다. 원래는 여기 모든 작가분들이 오셔가지고 독자들과 만나서 이야기 나누는 방식으로 진행됐었는데요. 올해는 안타깝게도 코로나 때문에 모든 행사가 온라인으로 진행이 되게 됩니다. 작가축제 공식 웹사이트 라이브 카테고리에서 함께 하실 수 있으니까요. 많은 응원, 참여 부탁드립니다. 오늘 이 시간은 소설가 두 분, 그리고 시인이기도 한 한 분 모셨는데요. 프랑스 소설가 올리비에 게즈, 그리고 한국의 시인이자 소설가인 유영주 작가님 두 분 모시고 문학의 책임, 그리고 입장에 관해서 얘기해 보려고 합니다. 지나간 폭력, 그리고 사라진 기억을 오늘의 일로 끌어오는 힘센 두 작가, 그리고 덩치 큰 두 작가, 저와 함께 만나보시죠. La disparition de Joseph Mengele, premier chapitre. Le North King fend l'eau boueuse du fleuve. Grimpés sur le pont, ses passagers scrutent l'horizon depuis l'aube, et maintenant que les grues des chantiers navals et la ligne rouge des entrepôts du port percent la brume, des Allemands entonnent un chant militaire, des Italiens se signent et des Juifs prient. Malgré la bruine, des couples s'embrassent. Le paquebot arrive à Buenos Aires après 3 semaines de traversée. Seul sur le bastingage, Helmut Gregor rumine. Il espérait qu'une vedette de la police secrète viendrait le chercher et lui éviterait les tracasseries de la douane. À Gênes, où il a embarqué, Grégor a supplié Kurt de lui accorder cette faveur. Il s'est présenté comme un scientifique, un généticien de haut vol, et lui a proposé de l'argent. Grégor a beaucoup d'argent. Mais le passeur a esquivé en souriant. Ce genre de passe-droit est réservé aux très grosses légumes, aux dignitaires de l'Ancien Régime, rarement un capitaine de la SS. Il enverra tout de même un câble à Buenos Aires, Grégor peut compter sur lui. 붉고 푸른 못, 나무는 땅에 박힌 가장 튼튼한 못, 스스로 뿌리 내려 죽을 때까지 떠나지 않는다. 만신창이의 흙은 안으로 부드럽게 상처를 다스린다. 별은 하늘에 박힌 가장 아름다운 못, 뿌리도 없는 것이 몇억 광년 동안 빛의 눈물을 뿌려댄다. 빛의 가장 예민한 힘으로 하느님은 끊임없이 지구를 돌린다. 나는 그대에게 박힌 가장 위험스러운 못, 튼튼하게 뿌리 내리지도 아름답게 반짝이지도 못해 붉고 푸르게 녹슬고 있다. 소독할 생각도 파상품 예방 접종도 받지 않은 그대의 붉고 푸른 못. 유영주 시인님, 그리고 올리비에 게즈 작가님 반갑습니다. 반갑습니다. Bonjour. 네. 유영주 작가님은 지금 제 곁에 나와 계시고요. 올리비에 게즈 작가님은 멀리 함께 하고 계신데요. 떨어져 있지만 이렇게 함께 있는 것처럼 이렇게 공간을 꾸며봤고요. 이 두 분이서 잘 대화할 수 있도록 저희가 만반의 준비를 했기 때문에 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 오늘 많은 이야기를 나눠야 되니까요. 빨리 시간을 아끼기 위해서 두 분의 소감부터 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 유영주 작가님, 한번 인사와 소감 부탁드리겠습니다. 저 같은 경우는 노동자 출신의 그 시인으로 시작했거든요. 네. 한국 문학 번역원이 대부분 다 유명한 작가 위주인데 네. 저를 네. 초청했다는 게 참 이상하고 프랑스 작가님이 오해하실 수 있습니다. 한국에서 굉장히 유명한 작가님이시고요. 한때는 베스트셀러 작가이기도 하셨던 작가님이십니다. 유명을 달리합니다. 네. 그런 사람인데요. 그래서 참 특이하다. 또 하나는 당연한 거 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 네. 그러면 멀리 계신 올리비에 게즈 작가님에게도 소감과 인사 부탁드리겠습니다.
Moi, je suis un peu triste parce que, en fait, je ne suis pas en France, je suis en Italie. Je me suis installé à Rome il y a quelques semaines. Et je suis très triste de ne pas être en Corée du Sud. Je ne suis jamais venu en Corée du Sud. J'aurais adoré découvrir Séoul, venir au festival en chair et en os, rencontrer des poètes coréens. Alors, bon, la technique nous permet de nous parler aujourd'hui, mais rien ne vaut les contacts physiques et j'espère un jour venir au festival en personne, physiquement, pour partager cet amour de la littérature, cet amour des livres avec vous tous. Mais bonjour à tous. 네, 저도 조만간 빨리 만나 뵐 수 있게 되기를 바라고요. 제가 어젯밤 이 작품을 밤새 다 읽었습니다. 네, 이 올리베 게즈 작가님의 나치 의사 맹겔레 실종이라는 작품인데요. 이게 요제프 맹겔레라는 실존 인물인데요. 악명 높은 나치의 고문 의사였습니다. 이 작품은 그 사람이 맹겔러가 독일을 탈출해서 사망하기까지 30년을 그린 소설인데 굉장히 재밌습니다. 제가 이렇게 설명하는 것보다 작가님께서 이 작품에 대한 소개를 한번 해주셨으면 좋을 것 같습니다. Alors, après la guerre, un certain nombre de criminels nazis ont quitté l'Allemagne, ont quitté l'Europe pour s'enfuir et beaucoup se sont enfuis en Amérique du Sud. L'un des criminels les plus célèbres était ce Joseph Mengele, qui est devenu célèbre relativement tard dans les années 60, à partir du moment où on a su exactement ce qui s'était passé à Auschwitz. Et Mengele a procédé à des expériences terribles, notamment sur les enfants, sur les jumeaux. Il s'intéressait beaucoup au problème des jumeaux. Et également, c'est lui qui a envoyé un nombre considérable de gens à la chambre à gaz avec un sang-froid absolument répugnant. Cet homme-là a disparu. Il est arrivé, on sait qu'il est arrivé en 1949, donc 4 ans après la fin de la guerre en Argentine, et on a retrouvé la dépouille de son corps en 1985. Donc on a 36 ans, c'est extrêmement long. Et comme ce criminel est très emblématique de ce qui s'est passé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai voulu savoir exactement ce qu'il avait fait pendant ce temps-là, qui l'avait aidé, qui l'avait protégé. Donc il y avait une dimension comme un roman policier quelque part, comme un thriller d'espionnage, puisqu'il y a tout le cadre de la guerre froide derrière cette histoire-là. Donc il y avait une première dimension qui est la dimension presque d'un roman policier, et on peut lire ce livre comme un roman policier. Et puis derrière, il y a une question beaucoup plus métaphysique, c'est-à-dire lorsqu'on a fait le mal comme Mengele, qu'est-ce que la vie vous réserve? Même si la justice ne vous attrape pas, même si vous n'êtes pas jugé par les hommes, qu'est-ce que la vie vous réserve? Donc il y avait ces deux dimensions-là que j'ai voulu raconter dans ce livre-là, La disparition de Joseph Mengele. 네, 이거 얘기 들어보니까 조사 기간이 굉장히 길었다고 제가 들었는데요. 3년 동안 조사를 하셨다고 했고, 쓰는 과정도 힘들었을 것 같은데, 저는 그 많은 사람들 중에 요제프 맹겔레가 가지고 있는 특별한 점, 왜 하필이면 맹겔레였을까? 소설을 다 읽고 나면 약간 납득되는 부분도 있지만, 작가님이 특별히 끌렸던 맹겔레의 이상한 점 같은 게 있었을 것 같습니다. 어떤 걸까요, 그게? Dans ce cas-là, si vous voulez vraiment tout savoir, il faut remonter un peu dans le passé. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé sur l'Europe d'après-guerre. C'est-à-dire que j'avais une question, ou plusieurs questions relativement simples, mais aux réponses extrêmement complexes, à savoir, lorsque vous avez un continent comme l'Europe, qui s'est totalement autodétruit en une trentaine d'années, entre 1914 et 1945, comment est-ce qu'un continent, une société, les individus peuvent renaître après une telle catastrophe? Il y a une dizaine d'années, je suis à Berlin et j'ai voulu raconter l'histoire des Juifs en Allemagne après la guerre. J'ai voulu comprendre là comment des individus, déjà pourquoi ils retournaient au pays des meurtriers, comment ces hommes se sont reconstruits. Mais en même temps que la reconstruction de ces hommes qui étaient les victimes au pays des meurtriers, il y avait aussi la reconstruction de la société, ou des sociétés, parce qu'il y avait deux Allemagnes comme il y a toujours deux Corées. À ce moment-là, je me dis, ok, les victimes, c'est passionnant, c'est très émouvant, c'est très intéressant, mais j'aimerais raconter la même histoire, mais de l'autre côté, à savoir raconter l'histoire d'un meurtrier après-guerre. Comment est-ce que ce meurtrier va se reconstruire?
qu'est-ce qu'il va se raconter et comment est-ce qu'il va vivre. À ce moment-là, donc à la fin des années 2000, je ne sais pas qui sera le meurtrier. Entre-temps, il y a à peu près 5-6 ans, j'ai coécrit un film qui s'appelle Fritz Bauer, un héros allemand. C'est un film allemand, Der Staat gegen Fritz Bauer. Et dans ce film, avec le réalisateur, on raconte l'histoire du procureur d'une province allemande qui s'appelle Fritz Bauer. Et ce procureur, c'est lui qui va découvrir l'autre, il y en a eu beaucoup, mais l'autre grande figure parmi les criminels allemands qui va être arrêté ce coup-là en Amérique du Sud, c'est Adolf Eichmann. Eichmann qui est enlevé par le Mossad, qui est jugé à Jérusalem puis pendu. Donc c'est ce procureur allemand, Fritz Bauer, qui découvre. Pour préparer le film, j'ai beaucoup lu sur l'Argentine des années 50. Et je me suis rendu compte que très régulièrement, Eichmann croisait ce Joseph Mengele. Et là, je me suis dit, mais voilà, il est là, ce personnage. C'est lui dont je veux raconter l'histoire. C'est lui qui va être le héros, entre guillemets, ou en tout cas le personnage principal de cette narration sur l'Europe et l'Amérique du Sud d'après-guerre, mais vu du côté des meurtriers. Parce que l'histoire est à la fois effrayante et fascinante de la cavale de cet homme-là. Il faut savoir qu'en Europe, la figure de Mengele vraiment est l'incarnation du mal. Elle est vraiment devenue le symbole d'Auschwitz, quelque part. Qu'il y ait des films sur Mengele, en tout cas des fictions, c'est devenu un personnage mythologique, c'est-à-dire on ne comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à trouver ce Mengele dans les années 70 et dans les années 80. Donc j'ai voulu explorer ce mythe, j'ai voulu le déconstruire et j'ai voulu raconter l'itinéraire de ce personnage qui pour moi vraiment est très très emblématique de ce qui s'est passé en Europe pendant la première moitié du XXe siècle. 네, 원래 이 작가한테 자기 작품 소개하라는 게 좀 불편한 질문인데 짧은 질문에 엄청 길게 자세하게 얘기를 해주셨습니다. 차차 자세한 얘기를 여쭤보기로 하고요. 이번에는 유영주 시인님께 작가님께 여쭤보겠습니다. 그 첫 시집이 93년에 나왔더라고요. 그리고 두 번째 시집이 한참 있다가 나왔고, 그리고 이제 그 원래 이제 아까 말씀하셨지만 노동의 시인, 노동하는 시인으로 많이 알려져 있습니다. 그리고 전직도 되게 많더라고요. 뭐 목수이기도 하셨고, 뭐 배달원도 하셨고, 그런 노동자 유영주에서 시인 유영주가 된 계기가 뭘까요? 그 뭐 계기는 아주 소박한 거예요. 네, 그 제가 그 81년도 군번이거든요. 그 제가 정동교회 제 3기 배움의 집 네, 그 출신인데 19살 때 중학교 과정을 배웠어요. 그때 첫 시간에 지금은 이제 그 은퇴를 하셨는데 공주교대 국어과 교수였어요. 우리 스승이. 네, 그때 당시는 신림중학교 국어 선생이었습니다. 그분이 첫 시간에 그 윤동주의 서시를 칠판에다 딱 써놓고 네, 주제를 좀 말해보래요. 근데 보니까 제가 늘 공장에 있었는데 너무너무 신선하고 좋은 거예요. 그래서 윤동주보다 뛰어난 시인이 좀 되고 싶었거든요. 그때 당시. 네, 그게 이제 모티브가 됐죠. 네, 그다음부터는 뭐 제가 알다시피 뭐 늘 뭐 밑바닥 생활을 했었거든요. 네, 그러니까 그 중에서도 그냥 일기를 많이 썼어요. 하루를 돌아다 보는 네, 그 일기는 감옥에서도 썼거든요. 네. 예, 수양록이라고 있습니다. 그 정도로 이제 문청 시절을 많이 보냈죠. 네. 그러니까 아주 소박한 거예요. 문학을 하는 것은 그 하루에 있었던 일을 나열을 한 거죠. 네. 거기서 시작했습니다. 지금 서로에 대해서 정보가 부족한 두 분께서 이 이야기를 나누고 계신데 예. 감옥도 얘기도 나오고 어떤 분인가 대체 궁금하실 것 같은데 차차 이야기를 나눠보도록 하고요. 근데 그 온몸으로 시를 쓰고 노동을 통해서 시를 쓴다는 게 그러니까 예. 보통 이제 글을 쓴다는 걸 온몸으로 쓴다고 표현을 하는데 그 노동한다는 것과 글 쓰는 게 어떤 상관이 있을까요? 그 김수영은 그랬죠. 시는 온몸으로 쓴다고. 네, 근데 저는 그런 걸 느끼기 전에, 그러니까
문학이라고 생각하지 않고 썼어요. 그냥 나중에 그게 문학이 됐더라고요. 그러니까 가장 가벼운 짐에 나오는 그 시편들이 대부분 다 노트에 제가 그냥 하루 일과를 쓴 거예요. 네. 스승 김인권도 김인권이라는 사람이 해미 홍천리 사람인데 현장에서 죽었어요. 그런 겁니다. 그리고 뭐 어머니 나무 토막 같은 몸 일으켜 오늘도 작업을 했습니다. 그거 똑같아요. 그냥 그게 나중에 보니까 시가 됐더라고요. 네. 예. 두 분 다 이제 글을 쓰는 분들이고 저도 글을 씁니다만 글 쓰기 전에 자세 같은 게 있는 것 같습니다. 오늘도 앉아서 내 몫의 글을 써야 한다. 그럴 때 저는 마음속으로 되새겨보는, 되뇌어보는 문장 같은 게 있는데요. 스스로에게 어떤 글을 쓰고 싶으냐 질문을 던져보기도 하는데 두 작가분들은 글 쓰기 전에 글 쓰기 위해 앉아서 스스로에게 어떤 질문을 하는지가 좀 궁금하더라고요. 먼저 올리비에 게지 작가님한테 먼저 여쭤보고 싶은데요. 글 쓰려고 앉았을 때 스스로에게 하는 질문이 있을까요? 있다면 어떤 걸까요? Tout à l'heure, mon collègue, le poète coréen, enfin, vous avez mentionné le corps, en fait. Je crois que, je ne parle pas quand on écrit des articles, mais vraiment lorsqu'on écrit un livre, il y a une dimension physique très très forte. C'est quasiment un corps à corps. C'est un corps à corps avec soi-même, c'est un corps à corps avec le texte. C'est vraiment un combat d'une certaine manière et il faut aller au combat. Donc ça, c'est la dimension physique qui est très forte, en tout cas chez moi. La question que je me pose, je pense que moi, je ne fais pas partie de ces écrivains qui écrivent tous les jours. J'écris lorsque je parle, encore une fois, je parle vraiment de littérature, de livres, je ne parle pas du reste. Lorsque je suis prêt, ça veut dire que je me suis posé non seulement je me suis posé toutes les questions, mais surtout j'ai répondu à ces questions. C'est-à-dire que vraiment, je sens intimement qu'il peut y avoir comme un fleuve. C'est-à-dire que vraiment, ça peut sortir. C'est-à-dire, si je sens que le robinet fonctionne pas bien, si je sens que les choses ne s'écoulent pas, dans ce cas-là, ça veut dire que je ne suis pas prêt à écrire. Donc, c'est la question que je me pose, c'est si le fleuve est prêt à s'écouler, littéralement. 그러면 추가 질문 하나 드리고 싶은데요. 그러면 그 느낌이 오지 않으면 계속 쓰지 않게 되는데 그 기간이 길어지면 약간 조급해질 것 같은데 그럴 때 할 수 있는 어떤 방법, 어떻게 하면 그걸 풀어낼 수 있는가? En fait, quand je parle de fleuve, c'est-à-dire, par exemple, là si on prend le livre là, qui vient de sortir en coréen, La disparition de Mengele, comme vous l'avez dit, il y a un grand travail préparatoire, de recherche, de lecture, de voyage. Je suis vraiment préparé, j'ai préparé le fleuve pour qu'il s'écoule. J'ai vraiment, si on continue cette métaphore, j'ai ouvert l'écluse, j'ai ouvert le barrage et là, le fleuve était prêt. Après, évidemment, il y a des jours où on n'est pas du tout en forme et où il y a un tout petit débit. Mais dans ce cas-là, là, vraiment, je m'acharne, je continue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le barrage est ouvert, tous les jours, je vais écrire. Mais il faut vraiment que le barrage soit prêt à s'ouvrir, que je sache qu'il y a beaucoup d'eau derrière moi. Donc, une fois que j'ai commencé à écrire, là, je lâche jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interruption. Même si j'écris 2 lignes dans la journée, j'écrirai ces 2 lignes et très souvent, le lendemain, ça repart. Et ça fait vraiment partie des mystères de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous êtes en forme, vous dites, mais c'est incroyable, j'écris 4-5 pages, mais c'est fabuleux. Et le lendemain, rien, zéro. Vous n'arrivez pas à faire une phrase et vous ne savez pas pourquoi. C'est absolument impossible à expliquer. Donc, là, dans ce cas-là, il y a quand même un acharnement. C'est-à-dire, je ne vais pas lâcher, je vais essayer d'écrire mes 2 malheureuses phrases et en espérant que le lendemain sera meilleur. C'est plus la préparation, l'idée du fleuve. 네. Je ne sais pas comment vous faites, si c'est le même sentiment, mais en tout cas, c'est comme ça que je procède. 뭐 저도 댐을 만들긴 합니다만 댐 공사가 잘 안 되기 때문에 물 저장이 좀 힘든 것 같은 느낌도 있습니다. 유영주 작가님은 스스로에게 어떤 질문을 하십니까? 김연이라는 불문학자가 있어요. 네. 그 김연 전집이 한 10몇 권 되는데
그 사람이 한 말 중에 가짜 행복이라는 가짜 게, 행복. 예, 진짜 행복을 좀 추구하는 사람인데요. 올리비에 게즈하고 저하고 뭐 비슷한 면도 있지만 다른 게 뭐냐면 저는 기다리지 않습니다. 마중 나가죠. 그러니까 하루라도 안 쓰면 입안에 가시가 돋죠. 예. 늘 쓰고요. 늘 읽고. 한 100개 중에 성공 한 2개 정도? 네. 한두 개 정도? 네. 그렇게 합니다. 저는 그러니까 마중 나갑니다. 뗏 문을 계속 열어둔 상태로 예, 물을 계속 흘려 당연하죠. 예. 보내는군요. 예. 굉장히 다른 스타일의 두 분 예. 네, 만나보고 있습니다. 같지만 다른. 네. 그럼 본격적으로 두 분이 이력이 아주 독특하신데 그 이력들이 작품에 어떻게 녹아드는지를 한번 알아보려고 합니다. 제가 그 올리베 게즈 작가님 볼 때 제일 이상했던 건 저널리스트 활동을 하셨더라고요. 그래서 저는 궁금했던 게 이 책도 픽션도 있지만 사실적인 부분도 많습니다. 그리고 저널리스트이기도 하고 소설가이기도 한데 그 두 개가 서로 도움이 되기도 하지만 방해가 되기도 할 것 같아요. 소설가로 소설을 쓰고 싶은데 저널리스트인 올리베 게즈가 방해를 한다든지 그런 경우는 없을지 그 두 역할의 상관관계가 궁금합니다. Alors je sais pas comment c'est en Corée, mais en France, quelquefois, c'est pas très bien vu d'être à la fois et journaliste et écrivain. Alors aujourd'hui, je peux pas dire que je suis encore journaliste. Il m'arrive d'écrire dans les journaux avec plaisir, mais je n'écris pas sur l'actualité. Je pense que j'ai été journaliste plus jeune, vraiment journaliste pour un quotidien. Je pense que c'est une ouverture au monde. Je pense que moi, ça m'a permis énormément de voyager, de rencontrer des paysages, rencontrer des gens. Et je me suis rendu compte par la suite, en fait, que j'avais déjà des réactions d'écrivains. Je vais vous donner un exemple très concret. Déjà, 2 exemples. Moi, je n'aimais pas tellement suivre l'actualité chaude et j'aimais toujours retourner dans des endroits où il y avait eu des crises. C'était pas tellement les crises qui m'intéressaient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était une fois que tout le monde était parti, que les journalistes étaient partis, c'est revenir, parler avec les gens. Donc là, c'est déjà un autre travail que celui d'un journaliste classique. Et puis, par exemple, lorsque je m'occupais du pétrole quand j'étais plus jeune à l'économique, il y avait des réunions avec les ministres du pétrole. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus que les ministres du pétrole et leurs décisions dans le cadre de l'OPEP, c'était plutôt de voir justement le balai des ministres et le balai des journalistes, c'est-à-dire vraiment les relations humaines. Mais je pense que globalement, le journalisme est une bonne école pour découvrir le monde, pour rencontrer beaucoup de gens, pour se sensibiliser à des choses qui vous sont totalement étrangères. Après, je pense que l'écueil, c'est un petit peu l'écriture, le style. Le journalisme, par définition, c'est quelque chose qui doit aller vite. Vous êtes censé informer les gens, vous n'êtes pas là pour faire de belles phrases. Et que le travail d'écriture, c'est quelque chose de très différent. Le rapport au temps, le rapport à l'espace, mais surtout le rapport au temps est extrêmement différent. Mais encore une fois, je pense que, et Dieu sait le nombre de grands écrivains qui ont commencé par faire du journalisme, c'est globalement une très bonne école. 네, 저는 얘기 나눌수록 무척 진지한 작가분이신 것 같은데 궁금한 게 제가 책을 한 권밖에 안 봤기 때문에 그리고 오늘 처음 뵙는 분이기 때문에 자세히는 모르겠지만 소설 역시 무척 진지합니다. 그런데 원래 잘 웃으십니까? 최근 들어서 가장 재밌었던 크게 웃었던 일이 뭐가 있었을까요? Beaucoup aimé. L'année 2020 n'est pas tellement drôle, je dois dire, malheureusement. Qu'est-ce qui m'a fait beaucoup rire? Je réfléchis là comme ça me... Je vais vous dire, Mengele, c'est mon 2e roman. Bon, si vous écrivez un roman sur Mengele, vous ne pouvez pas faire de petites blagues. Ce n'est pas tellement amusant. C'est un des pires criminels du XXe siècle en Europe. Donc évidemment, il faut être sérieux. Mais le premier roman que j'ai écrit, qui n'est pas encore traduit en coréen, qui s'appelle Les Révolutions de Jacques Koskas, raconte les errances amoureuses, sexuelles et géographiques d'un trentenaire, et c'est, paraît-il, très drôle. Mais là, j'ai du mal à me souvenir. Mais ça va revenir parce qu'il est très tôt en Europe encore.
Ça va revenir, la dernière chose qui m'a fait rire. Mais 2020, c'est pas très drôle quand même, globalement. Je sais pas si vous riez beaucoup en Corée cette année, mais en Europe, c'est moyen quand même. 네, 한국도 마찬가지라서 여쭤봤던 거고요. 그럼 제가 출판사에 압력을 넣어서 강하게 항의를 해서 첫 번째 책도 출간될 수 있도록 제가 강하게 항의를 해보도록 하겠습니다. 전 하나 더 궁금한 게 있는데요. 그 Absolument, avec grand 네, plaisir. Ou alors, oui, allez-y, je vous en prie. 소설의 마지막 부분에 이제 자세하게는 말씀을 안 드리겠지만 소설의 마지막 부분에 꿈 장면이 나옵니다. 그 꿈 장면을 넣었던 이유가 어쩌면 이 맹길레라는 사람을 현실적으로는 벌을 줄 수 없지만 꿈속에서라도 벌을 주고 싶어하는 작가의 마음 같은 게 아니었을까라는 생각이 들었거든요. 그 꿈 장면은 어떻게 넣게 됐는지 스포일러를 하지 않는 선에서 한번 설명을 부탁드리겠습니다. Je sais pas, j'imaginais que. C'est une bonne question, personne ne me l'a jamais posée. Je pense que c'était probablement pour montrer l'état psychique dans lequel se trouvait Mengele. En fait, il y a deux scènes de rêve. Il y a une scène plus longue, à peu près aux 2/3 du livre, lorsqu'il se retrouve au Brésil, puisqu'après l'Argentine, il part au Brésil, et là, il est traqué, il est très seul. Et puis, il y en a encore une plus courte à la fin. Je crois que c'était... comment dire? Encore une fois, ce que je vous ai dit au début de cette conversation, c'est que pour moi, Mengele incarne quelque part, malheureusement, le drame et la folie européenne du début du XXe siècle. Dans la peinture européenne, c'est un homme qui a une culture classique, hein, qui a une culture classique européenne, allemande, en tout cas, qui aime la musique classique allemande. J'imagine qu'il aimait la peinture aussi. Et si vous regardez la peinture européenne, depuis le XVIe, XVIIe siècle, il y a énormément de scènes comme ça, d'années, d'enfer. Et quelque part, dans les rêves de Mengele, j'ai voulu exprimer cette vision des enfers européens. Et il ne peut pas, il avait tellement peur, il était très lâche, mais il avait tellement peur, il était tellement solitaire, je ne pouvais pas imaginer qu'il n'ait pas de vision comme ça, nocturne. Et on est tous comme ça. Je veux dire, la journée, on s'active, on fait. Et puis le soir, on est face à soi-même et on a des images extrêmement fortes. Et cet homme qui avait tué, qui avait brutalisé, même s'il n'avait aucune mauvaise conscience, c'est très important, la peur devait s'exprimer, la peur devait vraiment le tracasser, le torturer. La solitude, et j'ai voulu probablement l'exprimer dans ces rêves-là, dans ces visions-là. Et ce qui est, enfin, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, pour moi, ce qui était intéressant, c'est que ces rêves-là, je les ai écrits d'un trait. C'est-à-dire, je n'ai même pas tellement réfléchi, c'est venu comme ça. Encore une fois, si on reprend l'idée du fleuve, là, pour le coup, le rêve de Mengele, notamment le premier, qui est le plus long, est venu comme un fleuve. C'était les images que j'avais, en tout cas, auxquelles je l'associais. 네, 저는 뭐 저널리스트, 소설가 두 사람이 있다면 두 사람이 계속 이렇게 맞닿아 있다가 그 장면에서는 저널리스트를 소설가가 이긴 장면이 아닐까라는 생각을 했기 때문에 여쭤봤던 거고요. 다음으로 유영주 작가님한테 몇 가지 질문 던져보겠습니다. 그 고향으로 가신 지가 꽤 됐습니다. 그러니까 이제 말하자면 전원 생활 혹은 자연이 있는 곳으로 가서 생활을 하시게 된 건데 그 자연이 시 창작 작가로서의 집필 활동에 어떤 영향을 주는지가 무척 궁금합니다. 그 고향으로 가는 것은요, 간 게 우리 대선배들이 끝이 안 좋았어요. 지금도 안 좋죠. 그래서 무슨 그 평범한 인간도 마찬가지지만 특히 작가는 사라지는 거예요. 그냥 이름 없이. 네. 나이를 먹으면 생로병사잖아요. 그래서 혹시 우리 김 선생님 수고초심이라고 아시죠? 네, 네. 그런 거고요. 뭐 특별한 건 없어요. 저 가고 싶었어요. 그냥 사라지고 싶었어요. 네, 최근이라고 해야 되나요? 그 서울은 왜 이렇게 추운겨라는 시집을 보면 예. 사실 시집이 두 부분으로 나눠 있다고 생각이 들어요. 후반부는 굉장한 울분과 분노가 느껴지는데 앞쪽은 자연에 대한 묘사 같은 게 꽤 많더라고요. 예, 예. 근데 당연히
그런 묘사나 눈에 보이는 것들을 많이 하게 될 수밖에 없고 그러면서 시를 쓰게 되는 과정도 약간 달라지지 않을까라는 생각이 들어서 여쭤봤던 겁니다. 그래서 저 한국 문학이 좀 반성해야 될 게 현장이 좀 없어졌어요. 밀실은 많은데 그래서 그 현장을 좀 복원하고 싶었거든요. 노동시 하면 뭐 백무산도 있지만 박노해부터 시작해서 김기홍, 김해와 많죠. 일과시 동인들. 근데 대부분 다 그 현장 출신이에요. 그분들이 나이를 먹고 돌아가시고 하다 보니까 현장이 없는 거예요. 그래서 마지막이라도 유영주가 현장을 좀 지키는 네. 사람이 되어야 되겠다. 그런 생각도 좀 했죠. 그러면 현장이라는 것은 예. 시를 쓰는 어떤 노동의 현장일 수도 있고, 일 수도 있고, 네. 그 장날 풍경일 수도 있고, 대부분 다 그 소위 말해서 작가들은 다 지적이잖아요. 네. 이론에 많이 가지고 이론도 물론 중요하지만 자기가 현재 처해 있는 상황이 더 중요하다. 저는 네. 그쪽입니다. 그래서 저는 두 분의 공통점을 생각을 해봤는데 예. 많은 작가들이 지금은 상상력이라는 무기를 가지고 글을 쓴다면 두 작가분들은 상상력보다는 직접 가서 그 속에 뭐가 있는지를 관찰하고 조사하고 파헤친다는 느낌이 들어서 두 작가분이 좀 비슷한 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그래서 아마 두 분을 이렇게 같은 세션에 모시게 된 게 아닌가라는 생각이 들고요. 지금 이야기를 한참 나눠봤는데 중간에 작가님의 음성으로 직접 이 작품을 한번 들어보고 싶은데요. 나치 의사 맹길레 실종 가운데서 작가님이 한 부분을 읽어주시면 그 목소리를 통해서 저희가 소설의 느낌을 알 수 있을 것 같습니다. Oui, ce sont quelques phrases au tout début du livre, à la fin du deuxième chapitre. Donc, Mengele vient d'arriver en Argentine, mais en fait, il vient de débarquer. Il quitte le paquebot. On ne sait pas que c'est lui. Il se fait appeler Helmut Gregor. C'est sa fausse identité. Tandis que le maître de port inspecte les échantillons et les notes à l'écriture gothique serrée. N'y comprenant rien, il l'interroge en espagnol et en allemand. Le mécanicien lui explique sa vocation de biologiste amateur. Les deux hommes se toisent et le médecin, qui a envie de déjeuner, fait signe au douanier qu'il peut le laisser passer. Ce 22 juin 1949, Helmut Gregor a gagné le sanctuaire argentin. 네, 낭독해 주신 부분은 맹겔레가 신문 세탁하고 아르헨티나에 도착하는 모습인데요. 저는 유럽의 문학을 볼 때마다 이 나치 전범의 추적에 대한 이 중요한 테마를 끝까지 놓지 않는다라는 생각을 했습니다. 지금도 여전히 옛날 일이지만 여전히 작가들에게는 굉장히 중요한 문제라는 생각이 들었는데 작가님에게 이 나치 전범이라는 주제는 왜 중요하며 왜 끝까지 파헤치고 싶은지 그 말하자면 의도 그게 궁금합니다. Vous savez, le choc de la Seconde Guerre mondiale a été tellement fort et les ondes de choc, comme un tremblement de terre ou un tsunami, sont encore été tellement marquantes, surtout notamment pour ma génération, moi je suis né au milieu des années 70, qu'au fond, non seulement ça reste très fort, mais que par ailleurs, ça reste un mystère. Ça reste un grand mystère. Et moi, je remonterais même un peu plus loin. C'est-à-dire que pour moi, la Seconde Guerre mondiale en Europe, c'est vraiment le même cycle que la Première Guerre mondiale qui commence en 1914. Donc il y a ce cycle-là de 30 ans, la deuxième guerre de 30 ans européenne entre 1914 et 1945, et c'est l'autodestruction de l'Europe. En 1914, l'Europe domine le monde entier, mais à tout point de vue. Économiquement, militairement, il y a les colonies partout. Scientifiquement, l'Europe est le phare du monde. 30 ans plus tard, c'est rien 30 ans, c'est une génération, l'Europe n'existe plus.
L'Europe est totalement détruite. Il y a eu 2 guerres mondiales causées par les Européens, et notamment par les Allemands. Physiquement, l'Europe a été réduite à un tas de cendres et est divisée en 2 parties. Une première qui est sous domination américaine à l'ouest et une partie sous domination russe. Cette disparition de l'Europe est un thème absolument fascinant, évidemment, pour la littérature. C'est quelque chose qui est riche ici, mais c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais totalement explorer. Et donc, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, la collaboration, que ce soit l'Italie fasciste, ou la Première Guerre mondiale, ou l'entre-deux-guerres, ou que sais-je, toute cette période est un fond inépuisable d'histoire pour la fiction, pour la littérature. Et donc je pense que cette période-là, qui est celle vraiment de la décadence européenne, continue d'hanter le continent européen et continue d'hanter la littérature européenne. 말씀하신 것처럼 그 공크루상 받았던 2017년이었죠. 그때도 에릭 비아르가 그 2차 세계대전에 대한 이야기, 하루 동안의 일을 가지고 소설을 쓴 게 있었는데요. 말씀하시니까 아마 아실 것 같은데 그 작가분들 사이에서도 서로 이런 식의 분위기를 알 것 같습니다. 다른 작가들과 이런 식의 생각들을 공유하시거나 함께 토론하시거나 그런 경우도 많이 있습니까? Alors ça nous est arrivé, mais pas tant que ça, étrangement. Personne ne nous a, après nos prix, personne ne nous a réunis en 2018, par exemple. On n'a pas arrêté de se croiser. Effectivement, bon là, je crois que c'était un hasard. Hein. Là, les 2 prix soient accordés à des livres autour de la mémoire de la guerre, même si moi je travaille sur l'après-guerre et lui travaille un peu sur l'avant-guerre, mais je crois que c'était un hasard, mais ça montre bien ce que je viens de vous dire, à savoir que cette histoire-là continue d'hanter les consciences européennes, que ça reste un mystère. Au fond, que des sociétés, enfin, ça montre le mystère insondable de l'homme, c'est-à-dire jusqu'où l'homme peut aller dans un cadre historique très précis. C'est dans le livre de Vuillard, il montre les complicités du grand patronat avec le nazisme. Moi, dans ce livre-là, La disparition de Mengele, je montre jusqu'où un homme peut aller. Un homme qui, au départ, n'est pas un naziste, un conservateur, mais ce n'est pas un nazi fanatique. Et le cadre notamment de la Seconde Guerre mondiale est un cadre exceptionnel pour montrer tout le potentiel pour le meilleur et pour le pire de l'homme. Donc pour un écrivain, c'est extrêmement intéressant. 네. 그럼 유영주 작가님에게도 낭독을 좀 청해 보고 싶은데요. 인간의 본성 얘기를 해주셨는데 하필이면 오늘 제가 청해 보고 싶은 시 제목이 개보다 못한 시입니다. 워낙에 개에 대한 이야기도 많으시고 예. 개가 자주 등장하기도 하시는데 우선 한번 낭독을 들어보겠습니다. 오늘 낭독해 주실 시가 그 시죠? 예, 개보다 못한 시. 네. 그 서산태안 말로는 개를 가이라고 합니다. 가이 새끼. 여긴 표준말로 개라고 했는데요. 옆집 개가 짖는다. 밥 주러, 물 주러 주인과 손님이 들어오고 나가고 봄꽃 피고 지고 여름 안개 스멀스멀 기어들고 가을 공기 알맹이 가벼워지고 겨울 눈 내려 소나무 가지 부러져도 짖는다. 세상 모두가 잠든 한밤중 하느님 뒤척이며 침 흘리는 순간에도 어김없이 짖는다. 나는 아직까지 저 개새끼처럼 처절하게 깨어있는 시인을 본 적이 없다. 네. 제가 무척 좋아하는 시고 이게 시간 관계상 전문을 낭독해 주지 못하셨는데 이 전문을 다 읽고 나면 마지막에 이 2줄 아직까지 저 개새끼처럼 처절하게 깨어있는 시인을 본 적이 없다라는 이 식구가 훨씬 더 강렬하게 다가올 것 같습니다. 예. 이게 어쩌면 일종의 역설이기도 한 것 같은데요. 처음에는 개의 소리가 너무 시끄러워서 괴롭다가 나중에는 저게 정말 시인이다라고 말씀을 하시는 거잖아요. 예. 그렇다면 시인도 그렇게 현장에서 계속 떠들고 말해야 한다라고 들리기도 하는데 그런 의미가 담겨 있는 거라고 봐도 될까요? 그렇죠. 우리가 지금 그 맹겔레 지금 얘기를 많이 했잖아요. 네.
우리 선배 대부분 서정주부터 비당 유명한 시인 작가들은 다 친일을 했어요. 네. 그러니까 친일을 한 사람들을 어떻게 프랑스는 다 총살시켰죠. 네. 우리는 일제 36년간을 지났거든요. 그러니까 프랑스 비시 정부는 일제 36년에 비해서는 아주 짧은, 네. 너무 짧은 3년 조금 넘었어요. 그렇죠. 네. 그랬는데도 작가들하고 신문사 기자들, 편집인들을 총살시켰다고. 우리는 단 한 사람도 친일을 한 사람들을 단죄를 한 적이 없어요. 그 차이죠. 네. 그러니까 특히 작가들은 주로 문학의 순기능이 반성인데 미당 서정주부터 교과서에 나온 시인 작가들은 다 친일을 했어요. 거의 다. 뭐 유명한 네. 주요한부터 친일을 했는데 단 한 번도 단죄를 하지 않았어요. 그건 역사의식이 없었다고 칩시다. 그러면 군사 독재 시절에 50 때 또 전두환한테 아부를 해가지고 정말 꽃의 시인부터 시작해서 김춘수부터 유명한 조병아까지 전두환한테 아부시를 썼거든요. 그 네. 젊은 사람한테. 그럼 그걸 어떻게 설명해야 됩니까? 그래서 이런 것들은 좀 바로잡아야 되지 않겠나. 특히 우리가 문학하면서 이건 아닌 건 아닌 거죠. 네. 잘못된 건 잘못된 거죠. 그렇게 말하는 사람이 없더라고요. 거의 다. 세상이 좀 불편해 하더라도 예. 계속 깨어 있게끔 짓는 거에 예. 개의 역할이고 시인의 역할이다. 그게 시인의 역할이죠. 네. 작가들의 역할이고. 네. 그게 이제 중단되었을 때 지금 엄마 부대 사람들이 그러잖아요. 아베한테 사과하라고. 아베한테. 예? 가스통 할배. 광화문 집회 때 나온 사람들, 정광훈 그런 네. 사람들 목사잖아요. 네. 그런 사람들이 아이만 아이만, 네. 예, 예, 올리비에 게지 작품에도 나오는데 그 양반이 유명한 사람이에요. 네. 아이만이 아돌프 아히만이죠. 네. 거기에 한나 아렌트가 미국에 있다가 이스라엘 법정에 갑니다. 네. 가가지고 참관을 해요. 그때 얘기한 게 평범한 악이라고 했거든요. 악의 평범함이라고 예, 악의 평범함이죠. 네. 그러니까 이 양반은 다 알아요. 근데 우리가 문학을 하는 이유는 뭐냐면 딱 하나예요. 자기 목소리를 내야 되거든요. 근데 맹겔레나 아이만도 그렇고 꾹꾹각시예요. 자기 말이 없어요. 다 시키는 대로 하거든요. 네. 그건 안 되죠. 네. 그 서울은 왜 이렇게 추운겨라는 시집을 보면 예. 작가의 말에 좀 특이한 부분이 있습니다. 한국에 끔찍한 가슴 아픈 사건이 있었는데 2014년 4월 16일이었죠. 세월호가 침몰하면서 많은 학생들이 목숨을 잃었는데 그 사건에 대한 분노가 이 시집 전체에 녹아 있습니다. 그래서 작가의 말에 보통 작가의 이력이나 그런 걸 쓰는데 그 지면도 아낄 수 없다. 그 지면에도 나의 분노를 실어야겠다. 말씀하자면 그러니까 목소리를 내서 지져야겠다라고 생각을 하셨던 것 같아요. 예. 그 세월호가 작가님에게 어떤 변화, 어떤 좀 충격을 줬는지가 좀 다시 한번 궁금하더라고요. 그것도 아주 평범한 건데요. 네. 저도 딸을 키우는 아빠예요. 그래서 인천 연안부두에서 팽목까지 한 53일 동안 걸었거든요. 네. 한국 작가회를 대표해서 걸었는데 안산 단원고를 갔어요. 갔더니 거기 옛날에 서무과장 정도 행정실 직원이 나왔는데 이렇게 양복을 입고 나왔는데 손을 주머니에다 놓고 나왔어요. 와가지고 우리 순례단 팀들하고 학부모하고 다 같이 갔었죠. 그랬더니 약속 없이 왔다고 교장 교감이 안 만나주는 거예요. 네. 그때 저는 속으로 그럴 줄 알았다. 그런데
그 유가족 중에 한 사람이 막 욕을 하더라고요. 네. 이렇게 생수병을 던지면서. 그러니까 그분이 나와서 교감 선생님을 만나려면 약속을 하고 오시지요. 이렇게 점잖게 얘기를 했다면 제가 이해를 하는데 그냥 나가래요. 네. 무조건 나가래요. 그래서 제가 이럴 수가 있나. 그게 현실이더라고요. 그러니까 정말 짖는 개가 없었죠. 네. 예. 그건 제가 그 백모까지 가면서 무수하게 목격을 했어요. 작가로서. 그러니까 이런 그 뉘우침이나 반성이나 없는 그 사람들은 앞날이 없잖아요. 뭐 하려고 글을 씁니까? 우리가 반성하고 되돌아보고 뉘우치는 특히 그 나치 의사 맹겔레의 그 실종 읽어보면 브란트를 배신자라고 하는 표현이 나오거든요. 네. 근데 빌리 브란트는 수상인데도 무릎을 꿇었다고요. 네. 우리나라에서 그런 사람이 있나요? 네. 예. 특히 작가들은 없죠. 오늘 두 분 말씀 들어보니까 악의 평범함, 평범한 악 이게 예, 주제가 되고 있는 것 같은데요. 마지막 제가 질문 드려야 될 것 같은데 유영주 작가님 그 평범한 악이라는 시에 보면 이런 구절이 있습니다. 기억은 힘이 세다. 기억은 죽어서도 늙지 않는다라고 하셨는데 이게 어쩌면 두 분을 아우르는 오늘의 테마가 될 것 같기도 한데 이게 많은 생각을 해보게 됩니다. 2차 세계대전이라는 비극도 그렇고 뭐 세월호라든지 뭐 한국의 비극도 그렇고 이걸 우리가 기억해야 되는 이유는 무엇이고 이걸 기억하는 방식 중에 쓴다는 것은 어떤 행위일까? 씀으로써 기록함으로써 우리는 어떤 걸 기억하게 될까? 뭐 이런 식의 주제가 많이 파생이 되는 것 같은데 일단 올리베게 작가님한테 먼저 여쭤보고 싶은데요. 이런 기록한다는 것의 힘이 무엇이고 앞으로 작가는 어떤 존재가 될 것인가? 좀 너무 추상적인 질문이긴 합니다만 좀 여쭤보고 싶었습니다. En fait, je crois que c'est quelque chose d'inné. Je crois que même si on veut refouler un souvenir, le corps se souvient. Je crois que il y a un traumatisme, alors, si on l'a vécu, ou même si ce sont des parents, des grands-parents qui l'ont vécu, quelque part, il y a une transmission du trauma au corps. Et que ce traumatisme, à un moment, je pense que si on veut dépasser ce traumatisme, il faut en parler, il faut l'évoquer, il faut noter les choses. Avant tout, il faut l'exprimer. Et en ce qui concerne, par exemple, la guerre mondiale en Europe, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à sortir en Europe aussi. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. En gros, il a fallu attendre à peu près 40 ans pour que les gens s'expriment, que les victimes s'expriment, qu'elles décident d'en parler, que les États, les sociétés fassent aussi un travail de mémoire. Mais si on veut aller de l'avant, je pense qu'il est impossible de refouler. Parce que si on refoule, en fait, à un moment ou à un autre, ça revient avec une violence beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Et je pense qu'on le voit dans les sociétés qui ne travaillent pas la mémoire. Si vous prenez les États-Unis aujourd'hui, par exemple, la question ou le Brésil, par exemple, la question de l'esclavage, sont des choses qui sont toujours omniprésentes. Il n'y a pas eu un véritable travail de mémoire qui s'est fait autour de ça. Et vous voyez régulièrement, depuis une centaine d'années, vraiment des explosions de violence liées à la question de l'esclavage, parce que ça n'a pas été traité d'une manière ou d'une autre. Si vous prenez le cas de la France, l'histoire coloniale, c'est quelque chose qui empoisonne la France aujourd'hui. La question des colonies, des post-colonies, la question de l'islam, c'est quelque chose qui est un poison véritable, parce que ça n'a pas été traité. Et donc je pense que pour nous, en tant qu'écrivains, ce sont des choses qu'on ressent. Après, en fonction de l'histoire de chacun, des mémoires remontent. Mais je pense que quelque part, c'est quelque chose d'indispensable pour passer outre, pour aller ailleurs, quelque part. Donc, c'est un passage obligé qui est très important pour nous en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste. 아까 유영두 작가님이 해주셨던 얘기랑 거의 일맥상통하는 얘기 같은데요. 두 작가분도 서로 궁금한 게 많을 것 같습니다. 두 분이 함께 또 얘기 나눌 수 있는 시간이 있는데요. 우선 유영주 작가님께서 올리베게 작가님에게 좀 궁금한 게 있으시면
여쭤봐주시면 좋을 것 같습니다. 그 아까 얘기의 연속성인데요. 우리는 친일 청산을 못 했잖아요. 그래서 아직도 허덕입니다. 물론 분단도 있지만 프랑스는 아까 말한 대로 총살시켰죠. 가장 무섭게. 특히 작가하고 신문사 기자한테 엄격했어요. 이런 것들이 그냥 그 프랑스 국민성인지 올리비에 게지의 어떤 작가의 시각인지 저는 그게 궁금했어요. 물어보고 싶어요. 네. Alors déjà, ils n'ont pas tous été condamnés à mort, ils n'ont pas tous été punis, hein. Il y en a certains évidemment qui l'ont été, mais d'autres se sont enfuis. Par ailleurs, ce qui s'est passé en France, mais comme ailleurs en Europe, c'est que certains artistes trop proéminents ont été punis, mais que les structures, les gens qui peuplaient les structures de l'État, la haute administration, l'université, la police, ces gens très souvent sont restés au pouvoir. Donc il ne faut pas idéaliser le travail qui a été fait après-guerre. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on l'imagine vu de loin. Donc ça, c'est une première chose. Par ailleurs, il y a eu une violence énorme, c'est-à-dire qu'on s'en est vraiment pris, aux têtes qui dépassaient, si on prend le cas de la France. Je pense que toutes ces questions prennent un temps fou. Et je pense qu'en tant qu'écrivain, quand je dis un temps fou, c'est-à-dire le temps d'avoir le recul nécessaire. Après, vraiment, il y a des crapules, des salauds, ce qu'on appelle vraiment des salauds qui ont été punis, qui devaient l'être. Mais je pense qu'en tant qu'écrivain, ce qui est très intéressant, tous ces personnages, notamment les artistes qui ont collaboré, c'est la réaction de l'humain face au rouleau compresseur de l'histoire. Prenez la France en 1940. La France est balayée en l'espace de quelques semaines. Ce qui devait être la première armée d'Europe, l'armée française, est balayée. L'individu, l'artiste, a deux possibilités, ou trois possibilités. Les Allemands sont là. Est-ce qu'il doit collaborer avec les Allemands en se disant que finalement c'est la puissance qui va dominer l'Europe pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Donc, est-ce que je vais faire carrière avec les Allemands? Est-ce qu'il va se dire, moi je ne collaborerai jamais, mais peut-être que je ne pourrai plus jamais travailler, puisque ce n'est pas ce qui va se passer. Là, aujourd'hui, c'est facile de dire, on connaît la suite de l'histoire, ou alors c'est l'exil intérieur. Et en tant qu'écrivain, je trouve ça absolument fascinant. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à l'histoire, c'est-à-dire que nous, minuscules fourmis, petits individus, l'histoire tout d'un coup avance. Et là, c'est des cas extrêmement intéressants. Mais il ne faut surtout pas idéaliser. Alors, je sais très bien qu'entre le Japon et la Corée, c'est encore autre chose, et ce sera aussi ma question par la suite à mon collègue coréen. Mais il ne faut pas idéaliser la situation ni de la France ni de l'Europe. Hein. En Allemagne aussi, c'est ce que montre mon livre. Alors évidemment, Mengele, c'est pas un artiste, mais en tout cas, il ne faut pas idéaliser le travail qui aurait été fait, ou le travail de mémoire, ou les arrestations qui auraient été faites après-guerre. 작가님도 궁금한 게 있다고 말씀해 주셨는데 바로 질문해 주시면 될 것 같고요. 올리베 게지 작가님이 이번에는 유영주 작가님에게 궁금한 점이나 좀 물어보고 싶었던 점 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. Oui, je voulais savoir, j'ai été au Japon, moi, il y a 2 ans, et donc je suis fasciné par l'histoire, et je sais que les Japonais ont été plus de 30 ans en Corée. Et que les relations justement autour de la mémoire entre les deux États ne sont pas faciles, mais est-ce qu'entre écrivains japonais et coréens, vous parlez de ça, est-ce qu'il y a je ne sais pas, des salons, des festivals entre coréens et japonais? Est-ce qu'il y a même des livres communs? Comment vous explorez ce passé qui est commun? Et je pense que ce qui est très différent, vous parliez de la collaboration, les Coréens, les Japonais, je crois que c'est 1911-1945, c'est 34 ans, donc c'est toute une génération. Ça me semble très différent. Donc comment entre écrivains, poètes japonais et coréens, vous parlez de ça? Est-ce que vous en parlez d'ailleurs? Je n'en ai aucune idée. 네. 일천하지만 그 한일 작가 교류를 해요. 하는데 대부분 작가들은
아까 말씀드린 대로 반성을 많이 하거든요. 근데 소수라는 거죠. 굉장히 소수고 일본 그 소위 말해 우익들이 훨씬 100이라면 그 반성하고 양심 있는 작가들은 한 1%도 안 돼요. 네. 너무 낮게 잡으신 거 아닙니까? 예, 그게 이제 문제죠. 네. 그러니까 그 브란트는 폴란드 가서 무릎을 꿇었잖아요. 네. 꽃을 바치고. 근데 그런 말이 있습니다. 자기 사과는 피해자가 그만할 때까지 사과를 해야 된다고 하잖아요. 네. 일본은 사과를 안 해요. 그러니까 이걸 어떻게 생각할지, 특히 일본 작가들도 그러거든요. 일부만 사과를 하는데, 그래서 이걸 어떻게 할까? 도대체 이런 상태로 계속 일본과 한국이 그냥 기차처럼 마주치는 기차처럼 그럴 수는 없잖아요. 앞날을 얘기해야 되고 앞으로 특히 젊은 사람들을 위주로 살아야 가야 되겠는데 어떻게 하냐? 소위 말해서 화해를 해야 되잖아요. 그러면 분명한 건 역사의 진실에 대해서, 그러니까 36년 동안 식민 통치를 했고 그 전에 또 얼마나 많이 침략을 했습니까? 병자호란, 뭐 네. 정유재란. 그러니까 거기에 대한 반성도 하나도 없어요. 지금 엉망이에요, 엉망. 그래가지고 진정한 역사가 됩니까? 지금도 독도는 자기 땅이라고 뭐 국제사법재판소 가야 된다고 지금 헛소리를 하고 있잖아요. 그러니까 이렇게 해서는 안 된다. 처음에는 뭐냐면 반성을 해야 돼요. 네. 자기 어쨌든 때렸잖아요. 그럼 맞은 사람한테 야, 내가 그때는 때렸다. 미안하다. 이렇게 얘기를 해야 되는데 얘기를 안 하잖아요. 그러면 어디서부터 어떻게 시작할 것인가? 그럼 맞은 사람이 사과를 해요? 안 되잖아요. 그러니까 지금 현재는 그렇다 치고 특히 작가들 입장에 양심 있는 한일 작가들이 최소한 그때는 내가 잘못했다. 정말 미안하다. 그래서 앞으로는 그러지 말자. 이렇게 나가야 되거든요. 그런데 안 하잖아요. 지금 현재는. 그러면 계속 이렇게 갈 것인가? 이게 문제예요. 어떻게 해야 될까요? 그래서 앞으로는 제가 영화 강의거든요. 네. 나의 마지막 슈트도 봤고, 최근에 본 영화, 네. 가버나움도 봤고, 와이프도 봤고, 네. 많이 봤죠. 네. 아무르도 봤고, 아, 예. 켄 로치 감독이 한 건 거의 다 봤습니다. 네. 특히 뭐 아랍 영화제나 스웨덴 영화제 할 때는 막 줄 서서 기다렸죠. 그거 같아요. 나의 마지막 슈트에 보면 그 나치 얘기 나오는데 그 나치지한테 추레스라는 그 고문을 당해가지고 오른쪽 다리인가 절어요. 네. 그 양반이 그 독일을 통과하기 싫어가지고 막 옷을 깔고 독일역에서 밟지 않겠다. 예, 뭐 얘기를 하자면 긴데 나중에 이제 그 간호사 덕분으로 거기를 가잖아요. 그 친구를 만나요. 네. 그래서 이제 슈트를 전해줘요. 그런 것처럼 화해를 해야 되지 않겠나. 그러니까 김현이 말한 대로 불문과 교수 아까 기영도의 그 입속의 검은이 그 해설을 썼어요. 죽음을 기억하는 사람들이 살아 있으면 그 사람 살아 있다 이거예요. 그러니까 내가 김중혁을 기억하잖아요 지금. 내가 올리비아 게지를 기억하잖아요. 그게 작가의 본분이라고 봐요. 네. 제가 살아있는 한 기억하는 거죠. 그러니까 기억은 재생산이 가능해요. 그러니까 저 말고 후배 작가들이 또 기억을 한다면 계속 살아있는 거예요. 올리비아 게지도 살아있고 김중혁도 살아있는 거죠. 그러니까 한일 그 관계도 마찬가지예요. 이제 기록한다는 게 그렇죠. 기억하는 일이고, 그렇죠. 그러면 기록하면 계속 이어서 기억할 것이다. 책으로 나와 있잖아요. 네. 책은 없어지지 않거든요. 네. 사람은 없어져도. 네. 예. 오늘 영화 좋아하는 두 분, 예. 직접 영화를 만들기도 하셨던 저 영화 광이에요. 올리베게 작가님은 영화 시나리오 작업도 하셨던 걸로 알고 있는데 영화 많이 보십니까? Moi, ouais, j'adore le cinéma. Oui, j'ai coécrit un film en Allemagne et je pense qu'il y a
deux types d'écrivains. Il y a ceux dont l'écriture est avant tout, comment dire, auditive, on va dire, et puis celle qui est plus cinématographique. Euh, Moi, en tout cas, quand j'écris, c'est comme si j'avais un storyboard devant moi. Et donc c'est ça qui est capital. Donc oui, je suis très sensible à l'imaginaire du cinéma et surtout au rythme. Je trouve ça très intéressant. Quand j'ai écrit ce scénario, je trouve que c'est un extraordinaire exercice pour un écrivain en termes de rythme et de structure pour un roman. Mais j'adore le cinéma. Avant le Covid, avant cet horrible virus, il m'arrivait quelquefois à Paris d'aller 5, 6 fois d'affilée tous les jours au cinéma. C'était merveilleux. 제가 이 질문을 드렸던 이유가 올리베게 작가님의 소설을 보면 정말 영화 같아요. 왜냐하면 그 챕터가 78장인가 정도 돼 있는데 보통 82장. 네, 82장인가요? 보통 이 정도가 영화의 시퀀스하고 비슷하거든요. 그리고 예. 넘어갈 때 이거 영화의 한 장면 한 장면처럼 넘어가서 이분은 영화를 좋아하시지 않을까라는 생각을 했기 때문에 여쭤봤던 질문이었습니다. 뛰어난 해안인. 이렇게 온라인으로 Absolument, vous avez tout à fait raison. J'adore le cinéma et c'est quelque chose qui m'influence beaucoup dans mon travail. 네, 지금 온라인으로 하고 계신 분들은 두 분하고 얘기하고 싶은데 좀 괴로우실 것 같은데 그래서 저희가 준비를 해봤습니다. 저희가 미리 독자분들한테 질문을 좀 받았고요. 그 질문을 영상으로 만나서 한번 답을 들어보는 시간을 마련해 보겠습니다. Bonjour, je m'appelle Pierre Biziou, je suis le directeur des éditions Matin Calme, une maison d'édition basée à Paris. Nous publions des polars coréens. J'ai lu votre poésie et je l'ai trouvée très riche en émotions, très inspirante. Dans vos œuvres, la nature semble très présente, mais aussi le deuil. Tous marqués par cette teinte sombre, vos poèmes célèbrent-ils les êtres perdus ou nous parlent-ils de la mort elle-même? J'avais une autre question à vous poser. Certains de vos poèmes sont composés comme des tableaux, d'autres comme des chansons. Lorsque vous écrivez, est-ce devant un paysage ou est-ce derrière une musique? Je suis très curieux de connaître vos réponses et d'ores et déjà, je vous remercie infiniment pour vos mots. Merci. 네, 이 편집자인 피에르 비지우 씨께서 질문해 주신 내용인데 이거는 이제 유영주 작가님에게 질문해 주신 건데 이 그림 같기도 하고 노래처럼 들리기도 한다라고 이제 표현을 해주셨고 저도 궁금하더라고요. 이렇게 글을 쓰실 때 물론 자연의 풍경도 보시겠지만 음악도 들으시나요? 음악 많이 합니다. 제가 10대 때 처음에 금방 공장에서 일을 했는데 금빵요? 예, 금방. 금을 가공하는? 예. 1층이 가게였어요. 네. 2층이 이제 살림집, 3층이 공장이었는데 도남동이었어요. 네. 지금도 있습니다. 이제 해체가 돼서 이제 새로운 건물이 들어섰는데 2층 살림집에 그때 당시 독수리표 전축이 있었고요. LP판이 1,500장 넘게 있었어요. 와. 저한테는 정말 천운이었죠. 네. 거기서 가곡하고 그 옛날의 음악, 깐손에 샹송, 남미 음악, 뭐 클래식까지 다 설립을 했어요. 10대 때. 네. 그때 제가 금방에서 한 8년 동안 일을 했는데요. 네. 14살부터 군대 가기 전까지. 네. 그러니까 당연히 그때 그런 그 음악이 저한테 녹아 있겠죠. 샹송을 많이 들으셨으면 예. 프랑스어로 소통이 가능하시겠는데요? 줄리엣 그레코도 알고요. 네. 그 에디프 에티피아프요? 삐아프도 네. 알고. 네. 그다음에 남자 배우 있잖아요. 남자 샹송 가수. 네. 그 갑자기 생각이 안 나는데 네. 그분도 알고 있어요. 네. 어쨌든 네. 그 제 작품 속에 그림하고 노래가 들어갔다는 것은 의식하지 않았는데 그게 만약에 들어가 있다면 옛날에 그런 과정을 겪었기 때문이 아닐까. 그리고 뭐 자연보다 뛰어난 그림이 없잖아요. 그렇죠? 예. 네. 그리고 이 질문도 또 추가 질문이신데 예. 이게 시가 장례식 같다라는 얘기를 하시면서 누군가의 죽음이나 죽음에 대한 이야기냐라고 물어보셨거든요. 예. 뭐 맞는 것 같기도 하고요. 제가 보기에는.
어쨌든 김현도 죽었죠. 네. 기영도도 죽었고, 기영도 죽었을 때 제가 옆에 있었습니다. 바로 옆에 그 인사동에. 그 유명한 명천 이문구 선생님도 돌아가셨죠. 제가 운구를 했습니다. 네. 토지를 쓴 박경리 선생도 돌아가실 때 제가 제일 앞에서 운구를 했어요. 그러니까 뭐 우리가 잘 아는 많은 작가들이 죽었죠. 김소진부터 시작해서 제 가까운 박영근. 그다음에 우리 아버지, 우리 엄마, 매영, 뭐 형님, 큰형님, 형수 다 돌아가셨어요. 장인어른까지 다 돌아가셨거든요. 그러니까 저도 언젠가 죽을 거 아닙니까? 그러니까 문학을 하는 것은 곧 박상용 선생이 장편 소설 중에 죽음의 한 연구도 네. 있잖아요. 네. 그게 이제 그 49제 가기 전 얘기인데 그런 게 아마 녹아 있지 않을까요? 어쨌든 뭐 약간 좀 비관적이고 염세적이지 않나. 네. 작가들은. 근데 어쨌든 뭐 죽음에 대한 것을 제가 일부러 쓰지는 않았어요. 일부러. 근데 그게 몸속에 어떻게 스며들었나 네. 보네요. 그 말씀하시니까 올리베 게즈 작가한테도 궁금한 게 있는데, 물론 이 역사가 그 스포일러가 되는 상황이긴 하지만 맹겔러가 마지막에 죽음을 맞이하는 장면을 그리실 때 그 사람에게 죽음은 어떤 의미였을까? 그러니까 작가님에게 죽음이 어떤 의미이고 맹겔러에게 죽음을 선사할 때 그건 어떤 의미였을까 궁금하네요, 갑자기. Alors déjà, le jour où j'ai écrit la scène de la mort, je n'ai pas inventé cette mort-là, c'est-à-dire qu'il est vraiment mort sur une plage au Brésil. Lorsque j'ai écrit cette scène-là, je veux dire, j'ai rarement été aussi heureux. C'est-à-dire qu'enfin, il était mort. Ça faisait des années que j'écrivais et que je pensais à cet horrible personnage, ce criminel de guerre, et enfin, quelque part, je m'en étais débarrassé. Je savais que le livre existait. Que signifie la mort de ce personnage? Elle est, c'est une mort solitaire déjà. Enfin, on va pas trop déflorer la fin du livre, mais par rapport à ce que disait le poète, par rapport à ce que disait Liu, vous savez, les écrivains passent la plupart de leur temps seuls. Les autres gens, ceux qui travaillent, soit ils ont des réalisations très concrètes à faire, soit ils ont des réunions, mais nous, on n'a pas de réunion et on n'a pas grand-chose de concret à faire. C'est-à-dire qu'on est là, assis à une table, ou alors on marche devant notre ordinateur, devant une feuille de papier, et à quoi pense l'homme lorsqu'il marche? Il pense à la mort ou au sexe, c'est-à-dire à peu près la même chose, en gros. Et donc, évidemment, on est obnubilé par toutes ces questions, alors que la société, quelque part, elle s'est construite de manière à ce que l'immense majorité d'entre nous évite de penser et à la mort et au sexe. Alors que nous, en fait, on a décidé de consacrer notre existence à ce genre de choses. Et je pense, d'où l'omniprésence de ces thèmes-là, chez les artistes, hein, pas seulement chez les écrivains, mais l'homme seul, et ça, je pense que ce sont des questions que les hommes se posent depuis qu'ils sont nés, qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Ce sont ces deux questions, qu'on soit touché personnellement dans son entourage ou en règle générale. En tout cas, moi, depuis que j'écris, et même bien avant, ce sont les deux grandes questions, je pense, qui me hantent et qui hantent l'humain. Vous soyez coréen, français, brésilien ou esquimau, je pense que c'est la même chose, même si on n'a pas les mêmes réponses. En tant qu'homme, homme-femme, bien évidemment, ce sont des choses qu'on ressent intimement. 그럼 다음 독자분의 질문을 한번 영상으로 만나보시겠습니다. 작가님, 안녕하십니까? 저는 서울에서 회사에 다니고 있는 29살 전우람입니다. 먼저 일부지만 작품 잘 읽었습니다. 배경 묘사가 특히 흥미로웠고 다음 사건이 어떻게 전개되는지 너무 궁금해서 빨리 소설 전체를 읽어보고 싶다는 생각이 들었습니다. 이제 질문을 하나 드릴 텐데요. 제 질문은 다음과 같습니다. 나치 전범을 주인공으로 다루게 되셨는데 이럴 경우 소설 외적으로 논란이 있을 수도 있다는 생각이 들었습니다. 이와 관련해 특별히 주의를 기울인 지점이 있는지 궁금합니다.
감사합니다. J'ai fait attention justement à respecter ce qu'on savait de lui, d'où une enquête conséquente, sinon j'aurais inventé un personnage de fiction. Mais je pense qu'en règle générale, enfin, lorsqu'on raconte l'histoire d'un criminel, il peut avoir des bons côtés. On sait tous que dans les camps de concentration, parmi les pires criminels nazis, donc ils étaient exécrables et ont fait des choses effrayantes toute la journée, ils étaient payés pour ça, mais certains sont allés même encore au-delà, et que par ailleurs, après, ils rentraient chez eux, et que c'était de très bons pères, ils s'occupaient de leurs enfants, ils jouaient au piano, ils jouaient au violon, ils étaient avec leurs femmes. Justement, je pense que la littérature est là vraiment pour explorer l'humain et montrer l'ambivalence, l'ambiguïté d'un homme ou d'une femme capable mais vraiment du pire, mais qui par ailleurs, 3 heures plus tard, est capable de jouer avec ses enfants et de faire l'amour à sa femme. Je pense qu'il faut montrer ça, il ne faut pas passer sous silence. Je pense que ce sont ces ambiguïtés, ces ambivalences qui sont fondamentales pour la littérature et pour comprendre l'être humain. 제가 말씀 듣고 나니까 추가 질문이 떠올랐는데요. 그 맹겔레가 예술에 대한 신면이 무척 뛰어납니다. 막 그 위대한 음악을 찬송하고 클래식을 찬양하고 그림에 대한 이야기를 하기도 하고, 그렇다면 그 아름다움을 추구하는 맹겔레의 마음과 누군가를 해부하는 맹겔레의 마음이 같은 사람의 마음이라면 아름다움은 인간에게 큰 역할을 할 수 없는가? 그럼 예술은 인간들에게 무엇인가? 그런 질문을 하게 되더라고요. 맹겔레에게 예술은 무엇이었을까요? 그리고 작가님에게 예술은 무엇일까요? On va rester 5 heures ensemble, alors c'est bien. On aimerait croire, en fait, que quelqu'un qui s'intéresse à l'art, quelqu'un de cultivé, serait complètement étanche au mal. Malheureusement, évidemment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas si simple. Beaucoup de criminels nazis étaient des gens relativement cultivés. Pas incroyablement cultivés, Mengele n'est pas incroyablement cultivé, mais en tout cas, il aime la musique classique allemande, je précise, la littérature classique allemande. Sa femme a fait des histoires de l'art à Florence, donc ce sont de bons Européens. Donc on voit bien en fait que la culture, que l'art n'est pas un vaccin au mal, malheureusement. Ce serait trop ça. Donc, par rapport à Mengele, personnellement, et je pense que Liu a dit tout à l'heure qu'il avait besoin d'écrire et de lire tous les jours. Moi, j'écris tous les jours, j'essaye, mais bon, je le fais toujours. Mais en tout cas, je lis tous les jours. J'ai besoin de lire tous les jours. Et je pense que je ressens la même chose lorsque je vais dans un musée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je me nourrissais. Mais c'est-à-dire que physiquement, je sens que quelque chose me remplit. Si j'ai besoin de boire, de manger, mais j'ai besoin d'avoir aussi cette espèce de... comme dans une station essence. C'est-à-dire qu'on va me mettre un petit tuyau où je reçois quelque chose qui physiquement, que je ressens physiquement, qui va me faire du bien si je découvre quelques peintures ou si je lis quelques pages inspirantes. Donc ça fait partie de mon quotidien. Et je crois, moi qui suis profondément européen, et je revendique vraiment cette culture cosmopolite, ce que j'aime dans l'art, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Là, je discute avec vous, moi je suis dans ma cuisine à Rome, vous êtes à Séoul, je regrette infiniment qu'on puisse pas se parler, se toucher, discuter après la discussion. Mais je trouve ça merveilleux en fait qu'on puisse discuter comme ça, comme si on était au café. Vous oubliez que je suis français ou européen, moi j'oublie que vous êtes coréen, et puis on parle en fait de la même chose au fond. Et c'est ça que je trouve extrêmement important et extrêmement touchant quelque part. Je dirais qu'il y a 2 choses, il y a beaucoup de choses, mais 2 choses qui unissent les hommes. Il y a l'art, il y a la culture, et puis une chose que moi j'adore, en tout cas que j'adorais, c'est le football aussi, sur lequel j'ai beaucoup écrit. Le football presque comme une discipline artistique, c'est-à-dire qui va réunir les hommes. C'est-à-dire qu'avec le football, que vous soyez à Buenos Aires, que vous soyez à Séoul ou que vous soyez à Rome, et ben en fait tout le monde peut communiquer. Je trouve ça assez intéressant et
Et l'art, c'est un petit peu, je le conçois aussi comme 갑자기 왜 ça. 축구 얘기죠? 어떤 팀을 좋아하시길래? 파리 생제르맹? Oh non, je déteste le Paris Saint-Germain. Alors là, Paris Saint-Germain, pour moi, c'est le pire du football mondialisé. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui tombe du ciel avec un pays comme le Qatar qui investit ses pétrodollars et qui achète parce qu'il y a trop d'argent. Non, non, moi j'aime le football, la dimension populaire. C'est pour ça que ça me gêne beaucoup le football aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de public. Si vraiment vous voulez qu'on commence à parler football, on peut parler longtemps football. Là, moi, j'aime le football d'Amérique du Sud, mais je suis content aussi en Italie. J'aime beaucoup le football argentin, le football uruguayen. Et en Italie, je retrouve un peu cette dimension-là. Mais alors, surtout pas le Paris Saint-Germain. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, ce Paris Saint-Germain. Voilà, si vous voulez tout savoir. 오늘 올리베 게즈님과 얘기하는 도중에 축구 얘기할 때 가장 환하게 웃으셔가지고 마치 축구인과 인터뷰를 하고 있는 것 같습니다. Non, mais on peut parler d'art, je peux sourire aussi en parlant d'art. Mais quand vous parlez de Mengele, c'est difficile de sourire. C'est pas très drôle. Il faut que je revienne pour parler du football ou pour parler de mon premier roman avec grand plaisir. 네. 유영주 작가님은 스포츠 중에 좋아하는 스포츠 있으십니까? 아, 축구도 좋아하죠. 축구 좋아하세요? 예. 특히 이제 축구를 할 때 월드컵 하잖아요. 네. 우리 그 집사람이 그래요. 네. 텔레비전 속으로 들어가라고. 네. 예. 아, 그러고 보니까 프랑스 역시 축구를 아주 잘하는 나라고 한국도 아주 잘하는 나라고. 예. 네. 이탈리아에 계신다고 로마에 했는데, 있다고 하셨죠? 로마에 네. 계신다고 했는데 옛날에 토티라고 있습니다. 이탈리아 토티? 축구 네. 선수. 최근에 그 뇌성마비에 걸린 그 소녀를 위해서 토티가 아주 좋은 일을 했죠. 네. 여기가 한일 그 월드컵 때 네. 이탈리아 대표 선수였어요. 네. 근데 퇴장을 당했죠. 네. 오늘은 세계 축구 축제가 아니고요. 예. 네, 세계 작가 축제이기 때문에 예. 네, 다시 돌아오겠습니다. 깜빡했습니다. 네, 오늘 두 작가님, 올리비에 게즈 작가님 그리고 유영주 작가님 모시고 얘기를 나눴는데 벌써 마무리를 할 시간입니다. 마지막으로 오늘 대담에 대한 소감 올리비에 게즈 작가님에게 한번 들어보겠습니다. Alors moi, je suis très content et je suis très frustré. Ce que je vous ai dit, le fait là de voir ma tête sur mon ordinateur, de me voir si loin, à la fois si proche et si loin, c'est très frustrant. Parce que j'aimerais qu'on continue à parler. Moi, je connais très très mal la littérature sud-coréenne. J'adorerais pouvoir en parler. On pourrait parler du football, on pourrait parler des relations franco-allemandes et des relations entre la Corée et le Japon. Enfin, il y aurait plein de choses dont on pourrait parler. Et là, on va couper le Zoom et puis après, on ne se parlera plus. Donc, je suis à la fois très heureux d'avoir fait la connaissance de mon collègue, de Liu, et aussi très frustré. J'espère qu'on va pouvoir rattraper ça et qu'on va enfin pouvoir trouver une solution à ce maudit virus. Voilà, merci beaucoup en tout cas. 네, 저도 진짜 기대를 하고요. 곧 올리비에 작가님의 첫 번째 책, 그 재밌다는 첫 번째 책과 함께 작가님을 직접 만나 뵙고 얘기를 나눌 수 있는 기회가 빨리 왔으면 좋겠습니다. Pour le football. 네, 축구 얘기는 뭐 봐서 할 수 있으면 하겠습니다. 유영주 작가님은 어떠셨습니까? 저도 동감인데요. 코로나19 때문에 지금 이렇게 비대면 온라인으로 하고 있는데 우리 올리비에 게즈 작가를 직접 만나서 술도 한잔하고 커피도 한잔 마시고 얘기도 허심탄회하게 축구 얘기 좋아요. 토탈 사커 같아. Oui, ce que je disais, c'est un viatique extraordinaire. C'est ce qui relie les hommes. C'est comme là, c'est merveilleux. Parfois, en tout cas. 예. 아니죠. 축구는 인간을 양분하죠. 네. 그래요? 한쪽 팀과 한쪽 팀이 응원하면서 양분하죠. 지금 저쪽 난리예요. 손흥민 때문에. 어쨌든 같이 만나서 숨결을 같이 나누고 싶어요. 네. 이상입니다. 뭔가 하실 말씀이 더 있으신 것 같은데. 축구? Non, merci. Et vivement qu'on se rencontre, j'espère peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, en tout cas, mais avec grand plaisir. Je rêve de découvrir la Corée du Sud et je vous remercie encore pour votre invitation. 예, 꼭 오십시오. 네. 꼭 이 책 제가 추천드리니까 이 책 꼭 보시고
올리비게 작가님의 이 세계에 빠져들었으면 좋겠다는 말씀을 제가 광고상으로 해드렸습니다. 네, 두 분 덕분에 오늘 참 많은 얘기를 했는데요. 좀 저도 많은 걸 생각하게 되는 것 같습니다. 인간이 왜 기록해야 하고 왜 기억해야 되는가, 그런 것과 함께 작가들에게 역사란 무엇이고 또 사람들에게 역사란 무엇인가라는 생각도 해보게 됐고요. 어쩌면 우리가 오늘 기록하기 때문에 다음 세대가 기억할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 그런 생각들을 많이 해보게 된 것 같아서 두 분 작가님에게 다시 한번 깊은 감사를 드리고요. 오늘 좋은 말씀 해주신 두 분 감사드립니다. Merci à vous. 네, 2020 서울국제작가축제 작가 마주보다 문학이 선 자리 세션을 마치도록 하겠습니다. 올해 축제는 11월 8일, 1월까지 온라인으로 진행되는데요. 앞으로 남은 프로그램도 많은 시청과 참여 부탁드리겠습니다. 올리비게 작가님 말씀처럼 내년에는 꼭 여러분과 또 해외 작가님들과 얼굴을 마주하고 호흡하면서 축구 얘기도 하고 농구 얘기도 하고 뭐 다양한 이야기를 음식 얘기도 하고 그런 얘기를 할 수 있는 날이 꼭 오길 기원하면서 저는 인사드리겠습니다. 감사합니다.